Well, welcome back, church. Bienvenidos de vuelta, iglesia. We are glad you're with us again. Estamos contentos de que esté de vuelta con nosotros. We hope that as we build on this letter, this prophecy of Amos, Esperamos que mientras construimos sobre esta carta, la profecía de Amós, it will continue to motivate us as we fight the injustices that we see within our communities. nos continúa motivando a luchar contra las injusticias que vemos en la comunidad. So we stopped off last time, Felix. We were in chapter 2. Nos detuvimos la última vez en capítulo 2. We had just finished reading those 7 judgments that Amos was prophesying on behalf of God. Acabamos de terminar de leer los 7 juicios que Amós estaba profetizando a nombre de Dios. And remember, we talked about that the Israelite audience would expect it to stop at number 7. Y hablamos de que la audiencia israelita hubiese esperado que los juicios terminaban en 7. God has used those 7 judgments to to speak about judgment against all of Israel's enemies. Dios utilizó esos 7 juicios para hablar juicio en contra de todos los enemigos de Israel. And if I'm an Israelite and I'm hearing this prophecy read in church, Si soy israelita y estoy escuchando que se lee esto en la iglesia, las profecías, I am very happy right now. y estoy muy contento. And I'm especially happy because the 7th prophecy was about Judah. Estoy especialmente contento porque el 7º juicio o profecía era contra de Judá. And those Judahites split from us and they started their own nation, and they shouldn't have done it because we have the truth. Y los de Judea se separaron de nosotros, comenzaron su propia nación y no debieron haberlo hecho porque nosotros tenemos la verdad. But what I don't know Lo que yo no sé, is that God has more in store for me. que Dios tiene más guardado para mí. And He has painted me into a corner Y me ha puesto en una esquinita where I have heard about all of the transgressions of these other nations. donde escuché las transgresiones de las otras naciones. My pride is welling up that they are going to be punished. Mi orgullo se está hinchando de que se van a culpar a los demás, van a recibir castigo. And I'm actually maybe celebrating with the people around me what's going to happen to these folks. Y puede que hasta yo esté celebrando con las personas que me rodean lo que le va a suceder a los demás. And that gets us to chapter 2, verse 6. Eso nos lleva al capítulo 2, versículo 6. So make sure you've got your scriptures right there with us. Así que cerciórense de tener su escritura aquí con nosotros. And follow along as we continue to go through Amos. Y síganos mientras nosotros continuamos a través de Amós. So, Felix, at the height of my satisfaction in this prophecy, Así que a la altura de mi satisfacción en esta profecía, I have an oh no moment. tengo un momento de oh no. And let's start by reading verse 6. Vamos a comenzar con el versículo 6. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Israel and for 4, I will not revoke the punishment, because they sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. Wow. They who trample the head of the poor into the dust of the earth and push the afflicted out of the way. Father and son go into the same girl, so that my holy name is profaned. I read 2 verses, but let's go ahead and get that. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. So let's go ahead and read verse 8 and then let's talk about it. Vamos a leer el versículo 8 y entonces lo desglosamos. They lay themselves down beside every altar on garments taken in pledge, and in the house of their God they drink wine bought with fines they imposed. En sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. So, up until this point, God has entrapped me with this language about social injustice. Así que hasta este punto Dios me ha atrapado con este lenguaje de la justicia social. He has given me examples about how my enemies around me have violated the rights of the people around them. Me ha dado ejemplos de cómo los enemigos que me rodean
han violado los derechos de los que les rodean a ellos. And he has told me that because of those transgressions, he will punish these people. Y me ha dicho que por causa de esas transgresiones, Él los va a castigar. And now he has turned his wrath on me as an Israelite. Ahora, a mí como israelita, Dios ha puesto su ira en contra mía. He uses the same language he's used for everybody else. Él utiliza el mismo lenguaje que utilizó para los demás. For 3 transgressions and for 4, I will not revoke the punishment. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. So he's put me in the same category as everybody Me else. puso la misma categoría que todos los demás. But he does something different. Pero hace algo diferente. With every other example prior to this, Con cada otro ejemplo antes de esto, he's noted that they all have 4 transgressions, él ha notado que tienen 4 transgresiones and he has listed 1. y ha listado una. And he is using that as a signal of why they are being punished. Que está utilizando eso como señal de por qué están siendo castigados. But for the Israelites, he's going to list 4 transgressions, Pero a los israelitas él va a listar las 4 transgresiones, which kind of creates this intensity of their violations. que crea una intensidad acerca de sus violaciones. So not only am I going to punish you like everybody else, but I'm going to put greater highlight to your transgressions. No solamente te voy a castigar como a los demás, también yo voy a subrayar todas tus transgresiones. And in verses 6b through 8, we get 3 of those transgressions. En los versículos 6b hasta el 8 tenemos 3 de las transgresiones. The first one in 6b is they sell the righteous for silver and the needy for a pair of sandals. La primera en 6b es que venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. This is a statement about what the Israelites are doing to folks who are indebted to them. Esto es una declaración acerca de lo que hacen los israelitas en contra de las personas que les deben dinero. So when someone goes indebted to someone else, Cuando una persona se acerca a otra persona o está en deuda a otra persona, then they as a person are indebted to the person that loaned them the money or the material items they need. ellos como personas están endeudados a la persona que le prestó material o dinero. And what 6b seems to be telling us is that they are selling those people to recoup the money that they are owed. En 6b lo que está diciendo es que están vendiendo a esas personas para recuperar el dinero que perdieron. This is a very aggressive way to pursue people who owe money. Esto es una manera muy agresiva de perseguir a personas que deben dinero. And if we want to understand God's perspective of Y this, si queremos entender la perspectiva de Dios acerca de esto, then we can go read the Gospel of Luke. podemos leer el Evangelio de Lucas. The Gospel of Luke is the gospel of liberty El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la libertad, because it talks about freeing the people from all of their debts. porque habla acerca de liberar a las personas de todas sus deudas. And in the Old Testament time, that was allowed. Y en el tiempo del Viejo Testamento eso se permitía. If someone owed you a debt, Si alguien te debía una deuda, then after 7 years of that debt, you could be released from it. después de 7 años de esa deuda se te puede dejar ir. But this passage from Amos speaks very differently about what the people are doing. Pero este pasaje de Amós habla muy diferente acerca de lo que están haciendo las personas. And then in verse 7, it talks about they trample the head of the poor into the dust of the earth. Dice en 7 que pisotean en el polvo a los indefensos They push the afflicted out of the way. y quitan a los oprimidos del camino. That is all oppression language. Eso es el lenguaje de opresión. And then it says, father and son go into the same girl, Dice, tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer, which is sexual exploitation. que eso es explotación sexual. So that verse talks about how they're treating the poor people, not the indebted, just the poor. Este versículo habla de cómo están tratando a los pobres, no a los que deben, sino a los pobres. So he is calling them to account because they are aggressive about how they pursue debtors, Así que están llevándola a cuenta porque son agresivos en cómo ellos persiguen a los que les deben, because they oppress and sexually exploit the poor. porque oprimen y explotan sexualmente a los pobres. And then verse 8 says is that these Israelites that he is talking about El versículo 8 dice que acerca de estos israelitas de los cuales está hablando, lay down beside the altar on garments taken in pledge.
que usan la ropa que sus deudores dejaron en garantía en sus festivales religiosos. And in the house of their God they drink wine bought with fines they imposed, Y en la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas, which is a misuse of the proceeds from their debt as a sacrifice. es un mal uso de lo que ellos reciben de sus deudas para sacrificios. This is, if you, as you read this, this is apparently not what God intends about how you use those garments in this example and that wine in the temple. Y cuando lees esto, puedes ver que esto no es la intención que Dios tiene para la ropa que ellos usan o el vino que está en el templo. Okay, so the third one there is they misuse their debt fines and their debt collateral in worship, basically. Así que en el 8 está hablando de el mal uso de cómo ellos colectan las deudas, lo que ellos colectan de deuda y la ropa que ellos como que tienen por colateral en el templo. And I would generalize that to say, and this is just my opinion, is that God's point is you cannot abuse and oppress others and then bring that as a sacrifice or as a worship offering before God. Entonces, mi opinión, dice él, es que suena que Dios está diciendo no puedes abusar de las personas y entonces utilizar eso para sacrificio. Now, between the third transgression and the fourth, Ahora, entre la tercera y la cuarta transgresión, there's this interlude. hay un interludio. God's going to say something about himself. Dios va a decir algo acerca de sí mismo. So verse 9, yet I destroyed the Amorite before them, whose height was like the height of cedars, and who was as strong as oaks. I destroyed his fruit above, and his roots beneath. En el 9, pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos, aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como robles. Destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Also I brought up out of the land of Egypt, and brought you up out of the land of Egypt, and led you 40 years in the wilderness to possess the land of the Amorite. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante 40 años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. And I raised up some of your children to be prophets, and some of your youths to be Nazarites. Is it not indeed so, O people of Israel, says the Lord? Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. So in this little interlude, God tells them about his strength. Así que en el interludio Dios le habla acerca de su propia fuerza. I destroyed the Amorites before you. Destruí a los amorreos delante de ti. They were huge, they were strong, Eran altos y eran fuertes. and I completely destroyed them. Y los destruí completamente. And then I brought you up out of your oppression in Egypt, Entonces te saqué a ti de la opresión en Egipto and I gave you their land. y te di su tierra. This is what I did for you. Esto hice yo por ti. And then I began to raise up some of your children to be holy people on my behalf. Entonces yo levanto a algunos de tus hijos para que sean gente santa de parte mía. I am all powerful, Tengo todo poder, I am all merciful, tengo toda misericordia and then I am all personal with you in this faith. y soy todo personal contigo en esta fe. And he says that, and then he tells them this. Y les dice eso y sigue con esto. But you made the Nazarites drink wine, and commanded the prophets, saying, You shall not prophesy. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. After all that I did for you, Después de todo lo que hice por ustedes, you encouraged disobedience among those I consecrated. ustedes motivaron desobediencia entre los que yo consagré. Because Nazarites took a vow not to drink wine. Porque los nazareos hicieron un voto de que no iban a tomar vino. That was part of what kept them holy. Eso era parte de lo que los mantenía santos. And they were forced to drink wine. Fueron obligados a tomar vino. And then they suppressed the word of God Entonces suprimen la palabra de Dios. because they told the prophets not to prophesy. Porque le dijeron a los profetas que no profetizaran. I think the interlude between the third and fourth transgressions Yo creo que el interludio entre los terceros y cuartas transgresiones
is to emphasize the injustice of the fourth transgression. Es enfatizar la injusticia de la cuarta transgresión. In these first three, you have social injustice, you have oppression, you have persecution. En las primeras tres tenemos justicia, injusticia social, tienes opresión, But when you do it to the people of God, pero cuando se le hace al pueblo de Dios, you done ratchet this thing up a lot of levels. ahora subiste la temperatura muchas veces. And so then he finishes chapter 2 by saying, because of that, here's what's going to happen. Y termina el capítulo 2 diciendo, por causa de eso, esto es lo que va a suceder. And we're not going to read it all, but he's going to press them down. No vamos a leerlo todo, pero él le va a poner presión. Those who are fleet, those who are fast will be made slow. Aquellos que son rápidos y veloces serán hechos lentos. Those who are strong will lose their strength. Los que son fuertes perderán su fortaleza. Those who fight with the bow will not be able to stand. Los que luchan con el arco no van a poder estar de pie. Those who ride their horses cannot save the lives of others. Los que corren caballos no pueden salvar la vida de otros. No army will be able to defeat what God's going to do. Ningún ejército va a poder defender o destruir lo que Dios va a hacer. God's going to punish them. Dios lo va a castigar, Nothing can stop it. nada lo puede detener. So then when he gets to chapter 3, then he's going to begin asking them a series of questions. Cuando llegamos al capítulo 3, él comienza a hacerle varias preguntas. And he's going to entrap them again, Los va a atrapar because I don't think he thinks they hear and understand what their transgressions are. porque yo creo que él piensa que ellos no están escuchando cuáles son sus transgresiones. So let's kind of start reading 3. We probably won't read all the way through it because we need to cover more territory, but let's start in 3. Vamos a comenzar con el 3, puede que no lo leamos todo porque tenemos mucho territorio que cubrir. Hear this word that the Lord has spoken against you, O people of Israel, against the whole family that I brought up out of the land of Egypt. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. So two things. When he starts with hear this word, Dos cosas, cuando él comienza diciendo escuchen este mensaje, the implication is they haven't heard it. la implicación es que no lo han escuchado. They've been tone deaf to their social injustice. Ellos han estado sordos a la injusticia social. But a lot of times in Scripture, when it begins or says hear the word or hear this word, Pero muchas veces en la escritura, cuando comienza diciendo escuchen este mensaje o el mensaje, it implies hear and remember or hear and do. implica escucha y recuerda o escucha y haz. So don't just hear it, but embody what I'm getting ready to tell you. No solamente lo escuches, sino sé lo que te voy a decir. So then he starts asking these questions. Entonces empieza a hacer preguntas. Like verse 3, he says, do two walk together unless they have made an appointment? Versículo 3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? What does that have to do with social injustice? ¿Qué tiene que ver eso con injusticia social? Again, God is setting them up. Dios los está atrapando. He's going to ask them a series of questions where the answer is implied. Él va a hacer una serie de preguntas donde la contestación está implicada. There will be no question about what the answer is, and they're thinking it in their heads. No hay cuestionamiento en cuál va a ser la contestación. Ellos lo tienen en su mente. So he's again, verse 3, do two walk together unless they have made an appointment? Dos, pregunta si dos andan juntos sin estar de acuerdo. And they're going to think in their head, no. Ellos van a pensar, no. Then he says, does a lion roar in the forest when it has no prey? Y el cuarto pregunta si ruge un león en un matorral sin antes encontrar a su víctima. No. Va a decir que no. Then he says, does a young lion cry out from its den if it has caught nothing? Y pregunta entonces, ¿gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? No. Va a decir como que no. Does a bird fall into a snare on the earth when there is no trap for it? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? Of course not. Claro que no. Does a snare spring up from the ground when it has taken nothing? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Well, that's just silly. No, eso es tonto. Is a trumpet blown in a city and the people are not afraid? Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? Of course that's not going to happen. Claro que eso no va a suceder. Does disaster befall a city unless the Lord has done it? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? No.
no, there's never going to be a disaster unless the Lord is in it. No, jamás va a haber un desastre a menos que el Señor esté ahí. No, 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 no. No, 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 no. No. Hell no. That's kind of what he's leading them up to say. Eso es lo que él está llevando a decir. Then in verse 7, Versículo 7. surely the Lord does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Just like all of the no's before this, Tal como todos los no antes de esto, the question, does God do anything without revealing it to his prophets first, is no. la pregunta de que si el Señor hace algo sin revelárselo a los profetas primero, la contestación es no. So what did they do to the prophets? ¿Qué le hicieron a los profetas? They silenced them. Los callaron. So if they silence the prophets, they can't hear God. Si silenciaron a los profetas, no pueden escuchar a Dios. That's what verse 8 tells us. Eso dice el versículo 8. The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken, who can but prophesy? El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? You did not revere my word, you did not listen to my word, No reverenciaron mi palabra, no escucharon mi palabra and you have silenced my word. y silenciaron mi palabra. Boy, these people are in trouble. Está en problema esta gente. So then he goes on to talk about some of the other things that he has done when others have not been right in the sight of God. Y él continúa hablando de que él ha hecho contra personas que no han estado bien delante de Dios. Right? He's going to take the spoils of their war and he's going to throw them aside. Él va a tomar lo que saquearon de guerra y lo va a echar hacia el lado. Right? And here's what's going to be left in verse 12. En versículo 12 esto es lo que va a quedar. Thus says the Lord, as the shepherd rescues from the mouth of a lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the people of Israel who live in Samaria be rescued with a corner of a couch and part of a bed. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trata de rescatar una oveja de la boca del león solamente recuperará 2 patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria que se recuesten en camas lujosas y el pueblo de Damasco que se reclina en sillones. So let's remember that Samaria is part of Israel. Recordemos que Samaria es parte de Israel. So when he mentions Samaria, he's saying Israel. Cuando él dice Samaria está hablando de Israel. And he is saying that a remnant's going to be saved. Está diciendo que va a quedar un remanente que va a estar a salvo. But it's going to be like saving 2 legs out of a lion's mouth. Pero es como rescatar 2 patas de la boca de un león Or just a piece of an ear. o un pedazo de oreja. That's not much. No es mucho. So most of them are going to suffer. La mayoría van a sufrir. Only a small group will be restored after that suffering. Solamente un pequeño grupo va a ser restaurado después del sufrimiento. And so he goes on, Felix, to emphasize it even more in verse 14 by saying that he's going to punish the altars of Bethel. Y en versículo 14, para enfatizar más, dice que él va a destruir los altares paganos en Betel. Bethel was Israel's holy site. Betel era el lugar santo de Israel. So even if he's going to punish at the very altars of Bethel, then there is no refuge for the people. There's nowhere they can go and be safe. Así que si él va a destruir los altares en Betel, no hay lugar a salvo donde puedan ir. And then he ends the chapter speaking to the elite of Israel. Entonces termina el capítulo hablando a la élite de Israel. He says, I will tear down the winter house as well as the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall come to an end, says the Lord. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. So now we know specifically who Amos is prophesying against. Ahora sabemos específicamente en contra de quién Amós está profetizando. The elite. La élite, The privileged. los privilegiados, Right? Which would be a very small percentage of the total que population. sería un porcentaje muy pequeño de la población total. So
In chapter 4, he's going to kind of emphasize what he has said again and what's going to happen to the people. El versículo 4 va a enfatizar lo que ya ha dicho al pueblo. We're not going to read all this, but I want to hit a couple of highlights. No vamos a leer todo esto, pero quiero hablar de un par de puntos importantes. Okay, so chapter 4, verse 1. Hear this word, you cows of Bashan, who are on Mount Samaria, who oppress the poor, who crush the needy, who say to their husbands, bring something to drink. En versículo 1 del capítulo 4, escúchenme ustedes, vacas gordas, que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado, y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. So I want to make sure that we all understand that we're just messengers. Quiero estar seguro que entendemos todo, que simplemente somos mensajeros. These are not our words. Estas no son nuestras palabras. We're just communicating these words. Solo estamos comunicando estas palabras. Because I don't want to lose any of our viewers because of what I'm getting ready to say. Porque no quiero que perdamos a algunos de nuestros videntes por lo que voy a decir. You cows of Bashan Wow, ustedes vacas gordas. is a literal reference to the cows of that territory. Es literalmente una referencia a las vacas de ese territorio. They were known to be extremely well fed and extremely fat. Se les conocía por estar extremadamente bien alimentadas y extremadamente gordas. And Amos, as he prophesies on behalf of God, Y Amós, profetizando de parte de Dios, is talking about the wives of the elite. está hablando de las esposas de los élites. Your women are fat cows. Tus esposas son vacas gordas. Again, we're just sharing the word. De nuevo, solamente estamos compartiendo lo que dice aquí. But his point is that they have engorged in all of the excess, and so now they don't do anything but tell their husbands what to do. Lo que está diciendo es que se han dejado llenar de todo el exceso y ahora lo único que hacen es decirle al esposo lo que tiene que hacer. Because of how they've oppressed the poor. Por causa de cómo han oprimido al pobre. That's an ugly thing to say about women. Es una cosa fea para decir acerca de mujeres. But clearly, it explains what is happening at the time. Pero claramente lo que hace es explicar lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. They are making themselves and their families fat off the oppression of the poor. Se están haciendo ellas y a su familia gordas a través de la opresión a los pobres. So, in verse 2, God says that they're going to all be taken away El versículo 2 está diciendo Dios que se le quitará todo, with hooks and fish hooks. con ganchos y anzuelos. So, this seems to be a reference to how the Assyrians did things. Esto es una referencia a cómo los sirios hacían las cosas. When the Assyrians would conquer people, Cuando los asirios conquistaban a un pueblo, they would put a hook in their nose les ponían un gancho, un garfio en la nariz, and they would line them all up los ponían en línea and they'd run a chain through those hooks in their noses from one person to the other and get a whole line of conquered people. y le ponían una cadena a través de los ganchos en la nariz a todo el mundo y hacían una fila de todos los que estaban conquistados. And then they would pull them away by pulling on that chain. Y los jalaban a todos por mover la cadena. And God is saying that's what he's going to have done to the Israelites. Y Dios está diciendo que eso es lo que le va a hacer a los israelitas. Right? So chapter 4 continues on with God talking about how the Israelites have turned their backs on him. El capítulo 4 continúa hablando Dios acerca de cómo el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. And how they have not paid attention to his words. Y cómo no le han prestado atención a sus palabras. So I want to jump over to chapter 5. Quiero brincar al capítulo 5. Because there's a portion of chapter 5 that we want to spend just a minute on, Felix. Hay una porción del capítulo 5 que queremos pasar solamente un minuto en él. And I know you're familiar with this concept because we've talked about it in classes before. Yo sé que tú estás familiarizado con este concepto porque hemos hablado acerca de esto en clases anteriores. But I don't think we've talked about it in one of these video classes. Pero no creo que hemos hablado acerca de esto en una de las clases de video. And the concept I want to talk about is chiasm. El concepto del que quiero hablar es el chiasm. CHIASM in English.
chiasm en inglés. Yeah. So chiasms are a literary technique, Es una técnica literaria. and they are written in a way to emphasize a specific point. Está escrito de una manera para enfatizar un punto en específico. It was a technique used heavily during the time that the Bible was written. Una técnica que se utilizaba mucho durante el tiempo que se escribió la Biblia. And you can actually read through the scriptures and you can find lots of chiasms in our scripture. Puedes leer la escritura y vas a encontrar muchas de esas técnicas en la escritura. So here's the concept. Este es el contexto. When a writer goes to write a chiasm, Cuando un escritor va a escribir acerca de un chiasmo, the writer starts with making a point. el escritor comienza con hacer un punto, And then the writer makes another point. entonces hace otro punto, Maybe makes a third point. a lo mejor un tercero, And then let's say makes a fourth point. y vamos a decir que haga un cuarto. But then the writer and as they make each point, it's going deeper and deeper into the main point. Y mientras cada punto que hace va profundizando en el punto mayor, And then principal. once they get to the main point, they begin writing back out from that point. Y cuando llegan a ese punto, entonces empiezan a salirse de ese punto. So if the main point was the fourth point, Así que si el punto principal era el cuarto, the next thing they write will match or contrast the third point. el próximo punto que van a decir va a estar afinado con o en contra de el punto anterior, el tercero. And then the next point will match or contrast the second point. Y el próximo va a estar a favor o en contra del segundo punto. And then the next point will match or contrast the first point. Entonces el próximo también va a estar a favor o en contra del primero. So it's almost like an arrow. Es prácticamente como una flecha. They're writing to a point, Están escribiendo hacia un punto, and then they write back out, matching every point on the way out. entonces vuelven saliendo, estando en concordia con la próxima, con la anterior. Chiastic writing. Una escritura chiástica. Now, there's two things that are interesting about this. Dos cosas interesantes acerca de esto. One is, imagine how much preparation it takes to write that way. Imagínate la preparación que toma escribir de esa manera. When I was younger, there was a lady who was a friend of my family, Cuando era más joven había una dama que era amiga de la familia and she liked to joke with me a lot. que le gustaba bromear mucho conmigo. Right? She'd pick on me. Y ella me molestaba. And so she had played a joke on me that was funny, Ella jugó una broma conmigo que era cómica. but I couldn't let it go. I had to get her back. Pero no la pude dejar con eso, tuve que devolverle el favor. And so I wrote her a letter. Le escribí una carta. And the letter talked about how painful that joke was for me. Y la carta hablaba de lo doloroso que fue esa broma conmigo, a mí. How much it hurt my feelings. Lo mucho que me lastimó los sentimientos. How I thought we were friends. Como yo pensé que éramos amigos. And how I didn't know what to do with what she had done to me. Y como yo no sabía qué hacer con lo que ella me hizo a mí. So I gave her the letter for her to read. Le di la carta para que ella la leyera. And then saw her a few days later. La vi unos días después. And I said, so did you read my letter? Y le pregunto, ¿leíste mi carta? And she said, I did. She goes, I'm so sorry. Y a mí dice, sí, lo leí, lo siento mucho. I didn't realize what I had done. I thought that you understood I was joking. No realicé lo que había hecho. Yo pensé que tú sabías que estaba bromeando. And I mean, she was kind of distraught about this Y thing. se sentía muy mal ella. So I told her, I said, go back and read. I said, do you still have the letter? Le pregunto, ¿todavía tienes la carta? She said, yeah. Me dice, sí. I said, go back and reread it. Vuélvela a leer. I said, and at the beginning of every line, Al principio de cada línea, circle the first letter at the beginning of every line circula la primera letra de cada línea and see what it says. y mira lo que dice. And what I had done is I had written it in a way that the first letter of every line spelled out, this is a joke, I got you back. Y la manera que le escribí un acróstico era que cada la letra de primera línea decía, esto es un chiste y te agarré de vuelta. Now, that took me a while to figure out. Eso me tomó un tiempo para inventármelo. And that's kind of a simple literary technique. Es una técnica sencilla literaria. Can you imagine how long it would take to write a chiasm? ¿Te puedes imaginar lo largo que se tomaría escribir un chiasmo? There are whole letters in this Bible that are written as a chiasm. Hay cartas enteras en la Biblia que están escritas de esa manera.
If you take the whole scripture Si tomas la escritura entera and you start from each end, y comienza de cada lado, you can begin to see parallels in themes and activities puedes ver paralelos, sistemas y actividades until you get to a center point in all of Scripture. hasta que llegas a un punto céntrico en toda la escritura. You know what that center point is? ¿Sabes cuál es el centro, su punto central? Jesus crucified, resurrected, and returned to glory. Jesucristo crucificado, resucitó y vuelto a la gloria. It's amazing that the Holy Spirit has allowed Scripture to be pulled together and has made sure that that has happened. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo permitió que la escritura fuera puesta de esa manera y permitió que eso sucediera. So in Amos chapter 5, we have a good example of one of these chiasms. Capítulo 5 tenemos un buen ejemplo de estos chiasmos. In verses 1 through 3, you have a lament for Israel. De los versículos 1 al 3 hay un lamento para And a Israel. lament is kind of a sorrowful saying or a sorrowful note. Un lamento es una nota de dolor. All right? So that's your first step into the chiasm. Ese es tu primer paso en el chiasmo. In verses 4 through 6, the prophecy talks about seeking God and living. Versículos 4 al 6 habla acerca de buscar a Dios y viviendo. That's your next step. Tu próximo paso. We would call the first one A and the second one B. Vamos a hablar del primero A y el segundo B. C is verse 7, C es versículo 7. where it is a warning to sinners. Es una advertencia a los pecadores. And then the next one is D, verse 8a. El próximo es D, el versículo 8a. Right, so when I say 8a, I'm talking about the first part of A. Cuando digo 8a, estoy hablando de la primera parte del versículo. And that's talking about the power of God in creation. Eso está hablando acerca del poder de Dios en la creación. Then our fifth part is letter we would call E, and that is 8b, La quinta parte es 8b. where he says the Lord is his name. Dice que el Señor es su nombre. Then the next one, we're coming back out of the chiasm. En la próxima estamos volviendo a salir del chiasmo. And just so you know, right now I've got an image on the screen that they can see all this. Para que sepa, hay una imagen en la pantalla que ellos pueden ver esto. So we don't have to worry about explaining it really well. They're going to see it. No hay que preocuparnos de que explicarlo muy bien porque lo van a ver. But as Amos is writing the prophecy back out, then you take your first step out, we call it D prime. Así que mientras él está saliendo de la profecía en su desglose, se le llama D primo. It is verse 9. Versículo 9. When Amos was writing into the chiasm, D was the power of God to create. Mientras él está escribiendo hacia el chiasmo, el D era el poder de Dios para crear. As he writes back out, D prime is the power of God to punish. Entonces, mientras él está saliendo, D primo es el poder de Dios para castigar. The next one is C prime. El próximo C primo, It is verses 10 through 13. versículos 10 al 13. It is a warning to sinners and the righteous. Eso es una advertencia a los pecadores y a los justos. And it matches the warning to sinners in verse 7. Y está de acuerdo con el versículo 7, que es una advertencia a los pecadores. The next passage is verses 14 and 15, El próximo pasaje son versículos 14 al 15. where the prophecy tells them to seek good, seek God, and live. La profecía les dice que busquen hacer el bien, que busquen a Dios y vivan. And it matches verses 4 through 6, Y está en concordia con versículos 4 al 6, which says seek God and live. que dice busque a Dios y vive. And then the final one is A prime. Y el próximo es A primo, It is verses 16 and 17, versículos 16 y 17, which is another lament for Israel. que es otro lamento para Israel. So as you can see, Amos is writing from A to B to C to D to E, and then back out, D prime, C prime, B prime, A prime. Como puedes ver, él está escribiendo A, B, C, D, E, entonces D primo, C primo, B primo, A primo. And when you have an odd number of points in a chiasm, Cuando tienes un número no par en un chiasmo,
the most important thing to be said is what's in the middle. Lo más importante para decirse es lo que está en el medio. In this case, it's verse 8b, the Lord is his name. En este caso es el 8b, el Señor es su nombre. That's Amos's main point in that section of chapter 5. Ese es el punto principal en esa sección del capítulo 5. So, next time you're reading some of Scripture, look for these chiasms. They're everywhere. La próxima vez que esté leyendo la escritura, busque estos chiasmos que están en todos lados. Right? So, when we get to chapter 6, there's more in chapter 5. Read it. It's good stuff, but we're going to chapter 6. Hay más en el capítulo 5, léalo, es buenísimo, pero vamos al 6. God is going to talk about the judgment against the elite who have oppressed all of these folks. Dios va a hablar acerca del juicio en contra de la élite que han oprimido a todos estos pueblos. When he gets to chapter 7, he's going to then talk about 5 visions that he has had. Y llegando al capítulo 7, habla de 5 visiones que ha tenido. And those visions are going to, in essence, talk about the punishment that is going to occur. Y estas hablan acerca del castigo que va a suceder. For example, one is going to be locusts, Por ejemplo, uno va a ser langostas. right? And they're going to be all over the place. Va a estar por todos lugares. Interestingly enough, on Sunday mornings, began teaching a series this past Sunday on the epistles of John. Interesantemente, este domingo comencé enseñando una clase acerca de las epístolas de Juan. And you see some of this same imagery because of the false teachers. Y se ve algunas de estas mismas imágenes por causa de los falsos maestros. So this imagery about animals as armies and armies as animals continues throughout Scripture. La imagen de animales como ejércitos y ejércitos como animales continúa a través de la historia. And de la Biblia. next time we get together, we're going to talk about the letter or the prophecy of Joel. La próxima vez que nos juntemos vamos a hablar acerca de la profecía de Joel. And the reason we're going to deal with it next is because it seems to flow from Amos. Y la razón por la cual vamos a seguir con eso es porque parece que fluye de Amós. And you're going to have this major locust infestation that's punishment to the people of Israel. Y va a haber una infestación de langosta mayor que va a estar afligiendo al pueblo de Israel. Joel comes before Amos in Scripture, Joel viene antes de Amós en la escritura, but it probably comes after Amos in the timeline. pero en la cronología lo más probablemente viene después de Amós. So here in chapter 7, God's warning the people of Israel, I'm going to send this locust swarm if you don't relent. Y el capítulo 7, parece Dios está diciendo que le va a enviar esta plaga de langostas si no se arrepienten. In this chapter, there's also a hint about some type of fire that may have come because of drought. Y también en este capítulo se alude a un fuego que puede que haya venido por una sequía. Guess what Joel's going to talk about? ¿Qué crees que va a hablar Joel? Locusts, Langostas, drought, sequía, fire. fuego. So the people seem to not have listened to Amos, and so Joel is having to come behind him and restate part of the prophecy. Parece que en Amós no le hicieron caso, entonces tuvo que venir Joel a volver a mencionar la profecía. And then chapter 8 goes into kind of this quick overview of this autobiography of Amos. El capítulo 8 parece que es una autobiografía pequeña de la vida de Amós To kind of qualify who he is, para cualificar quién es él. right? And then you get to chapter 9, Llegamos al capítulo 9, and you have this destruction of Israel. que hay una destrucción de Israel. But here's the good news, Estas son las buenas noticias, because there's always good news. porque siempre hay buenas noticias. If you look at chapter 9, verse 8, Si miras capítulo 9, versículo 8, the eyes of the Lord God are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from the face of the earth, except that I will not utterly destroy the house of Jacob. yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. No matter how difficult things get, God will always save a remnant of his people, No importa lo difícil que se pongan las cosas, Dios siempre va a salvar a un remanente de su pueblo, because his will always be accomplished. porque su voluntad siempre se va a cumplir. And the way he's going to accomplish it is through the people of God. Y la manera que lo va a cumplir va a ser a través de su pueblo. So you remember this past Sunday, you and I worked together on this sermon about In God We Trust. Este domingo pasado nosotros trabajamos un sermón de En Dios nosotros confiamos. And we focused on all 4 words. Nos enfocamos en las 4 palabras. And when we got to the word we really emphasized
who the we is in God's chosen people. Y cuando llegamos a la palabra nosotros, enfatizamos quiénes son en nosotros en el pueblo de Dios. And while we would really like to be able to say that all of the United States are the we of the chosen nation of God, Aunque a nosotros nos gustaría decir que los Estados Unidos son el todo que completa en nosotros en el pueblo de Dios, we know that's not true. sabemos que no es cierto. The we who are the chosen people of God are the believers. Nosotros que son el pueblo escogido de Dios son los creyentes. And we need to remember that when we quote something like Psalm 33, Y tenemos que acordarnos que cuando nosotros recitamos algo como Salmo 133, and I believe it's verse 12, Felix, 33, Psalm 33, Salmo 33, and I think it was verse 12 where it said, "Blessed is the nation whose Lord is God." y yo creo que el versículo 12 donde dice, bendita es la nación cuyo Jehová es su Dios. Except I should say, whose God is the Lord. Yo creo que debe decir que cuyo Dios es el Señor. When we say that, in Psalm 33, it was speaking of Israel because they were the chosen people. Cuando hablamos eso en versículo, capítulo 33, estamos hablando de Israel porque eran pueblo escogido de Dios. But today it denotes no geographic boundaries Pero hoy no habla de fronteras geográficas. because no geographic country right now is the people of God. Porque no hay país geográfico que ahora mismo es el pueblo de Dios. It's the spiritual people that are not bound by geography but by faith. Es el pueblo espiritual que no están amarrados por geografía, sino por fe. And God will work through us as the chosen people to make sure that a remnant is always there to complete His will. Y Dios siempre va a trabajar a través de nosotros como su pueblo para que siempre haya un remanente fiel. And so Amos ends, starting in verse 11, with this restoration language. Así que en versículo 11 Amós termina con un lenguaje de restauración. On that day I will raise up the booth of David that is fallen, and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. In order that they may possess the remnant of Edom and all the nations who are called by my name, says the Lord who does this. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. So we know that Edom is mentioned several times in these judgments, right? Sabemos que en estos juicios Edom es mencionado muchas veces. But because they come from the people of God, He will save a remnant of them as well. Pero porque vienen del pueblo de Dios, Él también salvará un remanente de ellos. Let's skip to verse 14. Brinquemos al 14. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. I will plant them upon their land, and they shall never again be plucked up out of the land that I have given them, says the Lord your God. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. So we end up with this final declaration of restoration, Terminamos con una declaración final de restauración, where God is going to say, all that I have just told you I'm going to tear down, I will restore for you. y lo que Dios está diciendo es todo lo que te dije que yo voy a destruir, lo voy a restaurar. And you will never be taken from your land again, Y más nunca serás desarraigado de tu tierra. which tells me that this is a futuristic prophecy here at the end. Lo que me dice que al final es una profecía futurística, Because the people of God are still in exile today, porque el pueblo de Dios todavía está en exilio hoy, and it is only when Christ returns that we will finally be where we will never be plucked up again. y va a ser solamente cuando Dios vuelva que nosotros vamos a estar puestos donde más nunca seremos desarraigados. So, as we try to be good theologians and good students of Scripture, Mientras nosotros trabajamos para ser buenos teólogos y estudios escolares, we should never forget that
once you know what the Word says, then you must go do what the Word says. Nunca se nos debe olvidar que cuando nosotros sabemos lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia. And here's the hard part. Esta es la parte difícil. We're never told to be good to the people who are just like us. Nunca se nos dice que seamos buenos solamente a las personas que son iguales a nosotros. We're never told to present ministry and mission to people who we feel comfortable with. Nunca se nos dice que le presentemos ministerio y misiones a las personas que nosotros nos sentimos cómodos con ellos. We're never told to share the gospel only with people who choose to hear. Nunca se nos dice a nosotros que compartamos el evangelio con personas solamente que están dispuestos a escuchar. We're told to go out into the highways and the byways, Se nos dice que vayamos a las calles y los senderos, into the hedges, ahí entremos a los matorrales and we are to be the hands and feet of Christ to everybody. y seamos las manos y los pies de Cristo a todos. So that also includes making sure that there is not injustice or oppression for certain groups of people. Eso también habla de que no podemos permitir que haya injusticia u opresión a grupos de personas. We may not understand all groups of people. Puede que no entendamos a todos los grupos de personas. I don't know everything about Puerto Ricans. Yo no sé nada todo de los puertorriqueños. You don't know everything about English immigrants. No sabes todo de los inmigrantes ingleses. But that does not keep us from being part of the brotherhood of faith. Pero eso no nos deja de ser que somos parte de la hermandad de fe. And if my brother is somehow oppressed, Y si mi hermano de alguna manera está siendo oprimido, whether I understand it all, sea que lo entienda o no, whether I can even agree with it all, aunque esté de acuerdo, I stand beside my brother and my sister in Christ. yo estoy al lado de mi hermano y mi hermana en Cristo. Because ministry's messy. Porque el ministerio es raro. So maybe out of Amos's prophecy, we can just take one moment this week or in the following days to reach into someone who may be marginalized in this culture. Así que tomando de la profecía de Amós, vamos a tomar esta semana y vamos a alcanzar una persona que pueda ser marginalizada en esta cultura. Don't just pray and go past them. No solamente ores y sigas andando, Pray and then do. ora y haz. We're going to be in Joel next time. Vamos a estar en Joel la próxima vez. This is going to be good stuff. It's very descriptive language. Se está poniendo bueno, va a ser muy descriptivo. And Joel would have made a tremendously good movie writer. Joel hubiese sido un tremendo escritor de película. Because his imagery that he puts on paper, and I know that the prophecy's from God, but the imagery that he puts down is just magnificent. Y yo sé que la profecía es de Dios, pero las imágenes que él pone en papel son magníficas. Even better than that, Joel is only 3 chapters long, so we're going to cover it in one sitting. Aún mejor que eso, Joel solamente tiene 3 capítulos y lo vamos a cubrir de una sola vez. God bless. Stay in the Word. Dios lo bendiga, manténgase en la escritura. We look forward to seeing you next time. Queremos verle la próxima vez. Adios. Goodbye. Thank you, sir.